खंडेलाइट पत्थर व्यवहार अभियोग घटना को संपूर्ण अस्वीकार। जाजपुर पूर्वतन विधायक प्रणव प्रकाश दास बासभवन में मूल्यवान खंडेलाइट पत्थर व्यवहार अभियोग घटना को संपूर्ण अस्वीकार करिसेंती प्रणव सान बापा जजाति केशरी दास। राजनीतिक उद्देश्य रखी बॉबी विरोध में प्रभु जगन्नाथ नाम व्यवहार करा जायछि। आम घरे कौनसी खंडेलाइट पत्थर व्यवहार होइनी। यह संपूर्ण भाव में जोधपुर स्टोन रे निर्मित होइछि, जहाँकि बिल मध्य सांबादिक सम्मिलन में से दर्शाइथिले। आज ए संक्रांत रे निज बासभवन में जजाति केशरी सांबादिक सम्मिलन करी निज परिवार इतिहास एवं वंश बुनियादी संपर्क में सूचना देथिले। श्री जजाति केशरी निज बापा और जेजेंक समय होइथिबा जमीरु मिलुथिबा आय संपर्क में मध्य सूचना देथिले। जाजपुर जिलार कालिया पाणीरू कयागोला पर्यंत जमीदारी थिबा समय शह शह एकर जमी विभिन्न सरकारी और बेसरकारी प्रकल्प पई जमी अधिग्रहण हेउछि। एथिरु मिलुथिबा अर्थरे पुराना घर उपरे नुआ घर निर्माण होइथिबा सफेई देथिले। साधुचरण दास आमर गोसवाप बॉबी तांकर अणनाती फोर्थ जेनेरेशन। साधुचरण दास बापा थे श्यामवल्लभ दास। तांको समय आमर जमीदारी आरंभ होइछि एवं साधुचरण दास ताको बढ़ई थिले श्यामवल्लभ दास एवं सेबठू जमीदारी आरंभ होइछि एवं सुकिंदारू आरंभ करी कयागला पर्यंत आमर सबुठी प्रॉपर्टी अच्छी। सुकिंदार 40 एकर 30 एकर जगह खाली नहीं टाटा कंपनी कैंपस रे पड़ी। कलिंगनगर एडीएम ठू नियो इनफॉरमेशन आम कोटी कोटी टका कंपनसेसन पाइछु टाटा कंपनी ठू गवर्नमेंट पैसा को छाड़ी। तेरे प्रश्न उठुची जे साधुचरण दास 1920 मसीह ये गांधीजी आसिले जाजपुर को से अस्पृश्यता निवारण विरुद्ध लड़ी थे। सदाव्रत मठर चैम्बर थिला। ही वाज एन एडवोकेट। जाजपुर बार काउंसिल फाउंडर। यू विल गेट इनफॉरमेशन फ्रॉम जाजपुर बार काउंसिल। ही इज द फाउंडर ऑफ जाजपुर बार काउंसिल एवं रिनाउंड लॉयर। एवं 1936 रे गॉट नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल। अपर हाउस थिला ओडिशा अपर हाउस थिला। 1936 मसीह साधुचरण दास बिकेम एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं प्रजा आंदोलन करथिले। सुरेंद्र महांती नीलशैल कई पढ़ी नीलशैल यू विल गेट ऑल इनफॉरमेशंस। ताले मनमोहन चौधरी बायोग्राफी पढ़तु साधुओं सब डिटेल्स पाइबे आप प्रजा आंदोलन करथिले एवं स्वाभिमान रक्षापी से रिजाइन करथिले काउंसिल कहीं हेतले कांग्रेस गोटे भूल निष्पत्ति नहीं आसेम्बली रे ताको विरोध करिक ये करथिले रिजाइन भी करथिले। तेणु ये हूँ वंशर परंपरा एवं स्वाभिमान। बॉबी तो पिला आमे 7 भाई आमे साधुओं को उवास रे जन्म होइछु एवं बॉबी इज बॉर्न विथ ए गोल्डन स्पून नॉट ए सिल्वर स्पून। ही इज बॉर्न विथ ए गोल्डन स्पून। गोटे सुना चामचार जन्म होइछु से। आमे 7 भाई आमे 5 भाई चली गले आमे 2 भाई रहीछु। आमे साधुओं को उवास बॉबीर केबे उवास हला उवासटा साधु आमे तो आज पर्यटन क्लेम करूँ जे एटा आम उवास आमे जानछु साधुओं उवास एवं अंचल समस्त लोक जानते। अद्वैत प्रसाद दास पुओ ही वाज नॉट पॉलिटिकली एम्बिशियस किंतु जाजपुर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन थे। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आम परिवार को छाड़ीनी। गत 100 वर्ष है आमर आम परिवार जो राजनीतिक इतिहास रही वाइब्रेंट रही भविष्य भी भगवान का आशीर्वाद से रही। आम कि करूँ आमे भावना आमे बंचेक रखीचु। आमे भावु ये प्रभुंर आशीर्वाद। लोक चाहती लोक भल पाती एवं जाजपुर से केवल जानकी बाबू बुझते एज ए पॉलिटिशियन आई विल क्लेम से जानकी पट्टनायक बुझते से कहते ओपनली जे परिवार हूँ स्ट्रेंथ। से बहुत चेष्टा कर जाजपुर म्युनिसिपालिटी जितिया कांग्रेस को कर कहले जे परिवार हूँ स्ट्रेंथ। देयर फैमिली इज देयर स्ट्रेंथ। तेणु आज कह बाहुल्य जे बॉबीर उवास ये गोटे उवास ढी अच्छी आमर ये काली घर जो गरुड़ काली घर सामने गोटे उवास ढी अच्छे उवास थिला पूर्वपुरुष से उवास थिला से गोटे उवास ढी ना परिचित रही।
ତେଣୁ ଉଆସ ବବି ବାବୁଙ୍କର ନୁହଁ, ଉଆସ ସାଧୁ ବାବୁଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଛି ଘରେ, ଏବେ କ'ଣ ତ ଯୋଧପୁର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଘର ପୁରୁଣା ଘର, ସାଧୁବାବୁଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଛାତ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇଏ ଘର ବି ପୁରୁଣା ଘର, ଏଠି ବି ଘର ଥିଲା, ଏଠି ବି ଆମେ 10-12 ବର୍ଷ ଲାଗେଇକି ଘର ଖଣ୍ଡେ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ କ୍ଲାଡ଼ିଂ କଲୁ ଏଥିରେ ଯୋଧପୁର ଷ୍ଟୋନ୍ରେ। ତାକୁ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମେ ପୁରୀରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ନେତ ଖଣ୍ଡେ ଆଣୁ, ଏ ଘରେ ବି ନେତ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବୁ, ପଥର ନୁହଁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଆମର। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଭାବୁନି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଟିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍, ସେମାନେ ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଯାଉଛି, ଆମ ଜାଗା ଯାଇଛି, କୋଟି 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 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ କମ୍ପେନସେସନ୍। ସେଠି କଦନପୁରରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ। କାଳିମେଘା ରାସ୍ତା ଡବଲିଂ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଗା ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ୱି ଲଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମକୁ ଯେତିକି କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଉଛି ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ସ ଟୁ କ୍ରୋର୍ସ, କୋଟି କୋଟି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆମେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ସାରା ଆମର ମାଛ ଚାଷ ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ଅଛି, ପରିବା ଚାଷ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଭାଇ କୌଣସି ଦିନ କାହା ପରେ ହାତ ପତେଇ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସାରା ଜାଣିଥିଲେ ଲୋକ ଯେ ତାର ଯଦି ସେ ହାରିବ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଖେଳିକି ମାଛ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବଞ୍ଚି ଖେଳିକି 5 ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଇମେଜ୍। ଏବଂ ସିଏ ଏକଲା ନୁହଁ, ଏଠୁ ବହୁତ ଭଲ ରାଜନେତା, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି। ମୋର ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଉ ବା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ବବିର ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଫର୍ ହେଭେନ୍ ସେକ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ସୁସ୍ଥ କହିବି, କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ এইଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ, ଏଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ୟାକୁ ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଏ କାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କମ୍ପେନସେସନ୍, ଆମେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ? ଆମର କମ୍ପେନସେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଇପାରିବେ କି କୁହନ୍ତୁ? କରାଯାଇପାରେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଲିଗାଲ କନସଲଟେସନ୍ ନେଇକି କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରାଯାଇପାରେ। ରାଜନୀତିରେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ନୁହଁ ନା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ଆମକୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ, এইটা ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଷ୍ଟୋନ୍ ଯୋଧପୁର ରାଜସ୍ଥାନର ୱେବିଲ୍ ଏବଂ ବିଲ୍ ମୋ ନାଁରେ ଅଛି। ପଥର ମୋ ନାଁରେ କିଣା ହେଇଛି ଏବଂ ଲଗା ହେଇଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ଏଠିକି ଆମେ ମଗାଇଥିଲୁ ଏବଂ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବବିର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଜାଣିନି? ସକାଳ 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରୀରେ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି, ହାତ ଓଠ ଧରିକିରି ମଠ ମହନ୍ତମାନଙ୍କୁ ବନେଇଛି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର କଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ,
କିଛି ଲୋକ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପଛରେ ରାଜି ହେଇକରି କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କ'ଣ ଏଇଆ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବବିର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ସେଥିରେ ମୋର କହିବାର କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ବବିକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ।